अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम जौन से हैं ना, शुक्र है अल्लाह का कि ठीक हैं। और ईसा भी जौन से है ना पहले से काफ़ी बेहतर है। और आज तकरीबन मुझे यहाँ पर चौथा दिन है और दूसरा तीसरा दिन है और चौथी रात हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे रहूँ तो। लेकिन मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आज जौन सा ना मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। और ये डॉक्टरों का ग्रुप है, हर एक कमरे के आगे खड़े हो के तो उसके कमरे का जायज़ा लेते हैं कि इस पेशेंट को कितनी हद तक रिकवरी हुई है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी बारी आ जाएगी और फिर उसके हिसाब से मुझे बता देंगे कि मुझे आज छुट्टी हो जानी है या फिर मुझे मज़ीद स्टे करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर है ना, बिल्कुल भी ज़्यादा एज के नहीं हैं, छोटी छोटी उम्रों के डॉक्टर बने हुए हैं यहाँ पे जर्मनी में ना। और जर्मनी में इतनी छोटी उम्र के डॉक्टर हैं कि उनके फेस से देख के पता चलता है कि इनको ना कोई तजर्बा इतना ख़ास नहीं है। बुक की तरफ पढ़ के तो देखते हैं कि इस बच्चे को, इस चीज़ को या फिर इस बीमारी को क्या कहते हैं। तो आप देख लें कि उस हिसाब से तजर्बा जो उनसे ना किस तरह होगा। हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत तजर्बाकार डॉक्टर हैं, हाथ लगाते ही पता चल जाता है उनको। और उनकी मेडिसिन से भी बहुत जल्दी आराम आ जाता है। हाँ, ये बात है कि वो मेडिसिन थोड़ी सी तेज़ दे देते हैं बच्चों के लिए, लेकिन ये है कि यहाँ पर मेडिसिन दुनिया में जर्मनी जोन है ना मेडिसिन के लिहाज से नंबर 1 पे है। लेकिन ये मेडिसिन यूज़ करते वक्त इतना डरते हैं। मीन के ईसा को और फजर को जब भी बीमार होते हैं, जब कि जैसे कि अभी मैं आई हुई हूँ हॉस्पिटल में, बुखार हुआ ईसा को और बहुत तेज़ बुखार हो गया, 102 से नीचे का होता ही नहीं है। बाज़ दफ़ा तो इतना स्टे कर जाता है, ऊपर अप कर जाता है, और बाज़ दफ़ा तो इतना मतलब कि स्टिल रहता है। छोट आगे पीछे हो तो फिर भी है, लेकिन स्टिल रह रहा है। तो उसके बाद भी ना ये कुछ दे नहीं रहे हैं, उसको बोतल लगा दी। मैंने कहा कि जो बोतल आपने लगा दिया है, किस तरह आप कर सकते हैं ऐसे? बुखार में बोतल तो नहीं होती। तो उसने कहा नहीं, लगाना ही है, बोतल के बगैर तो यहाँ पे रख नहीं सकते ये हमें। मेडिसिन वही इन्होंने 1 से 2 टाइम दी थी। एक दफ़ा कैप्सूल दिया था, वो जो अंडर यूज़ करते हैं, और एक दफ़ा जो है ना सिरप दिया था। और 12 घंटे से पहले ये कुछ देते नहीं हैं बच्चे को। एक मेडिसिन को अगर दे दिया तो दूसरी मेडिसिन को दूसरी दफ़ा देने के लिए 12 घंटे के बाद देनी है अगर हॉस्पिटल में दाखिल है तो। यार इनके बड़े रोले रट्ठे रहते हैं। ये बड़ा मतलब कि ना बंदे को ना अंदर लटा लटा के मारते हैं। मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि मैं तो जेल में बंद हूँ, मुझे तो इन्होंने जेल में बंद कर दिया। तो बस चेक कर देते हैं आके, और बोतल लगी हुई है, 3 से 4 ईसा को बोतल लगा दी है। और बुखार जो है ना वो अपने टाइम पर ही ख़त्म हुआ है। और खैर आए थे, मैं वेट कर रही हूँ। अब आ तो चुके हैं बाहर, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता तकरीबन मेरा 7:30 बजे कमरे में था। अब नाश्ता कर लूँगी, और नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर देखूँगी कि मुझे क्या कहते हैं किस बारे में, कि मुझे आज छुट्टी होनी है या नहीं। और आपको एंड तक ये दिखाऊँगी कि मुझे छुट्टी हो जाती है तो फिर मैं घर चली जाऊँगी, और अगर नहीं होती तो फिर इधर स्टे करना पड़ेगा। ईसा को मैं जो है ना आरे वारे लगा देती हूँ बार बार, ताकि मैं नाश्ता आराम से कर सकूँ, क्योंकि मुझे जाना है बाहर कप में पानी भरने के लिए गर्म, जो कि ऊपर आगे वाली साइड पे देखें अभी 7:30 हुए हैं घड़ी पे। तो वहाँ पे पानी के ना थर्मास बड़े पड़े हैं, वहाँ पे जाके मैं अपने लिए काफ़ी बनानी होगी वो बना लूँगी, अगर बनानी होगी मैंने टी तो मैं टी बना के पी लूँगी। तो नाश्ते के साथ पी लूँगी, ताकि बाद में जो है ना फिर नाश्ते के साथ ज़्यादा मज़ा आता है टी या कॉफ़ी पीने का। तो ईसा जोन सा है वो, मैंने सोचा था सो जाएगा तो फिर मैं नाश्ता करूँगी, लेकिन वो नहीं सोया। और टाइम से नाश्ता आ जाता है, टाइम से लंच आ जाता है, टाइम से डिनर आ जाता है, लेकिन डिनर का इतना लंबा वक्फा होता है ना रात में, फिर एक दफ़ा भूख लग जाती है। तो इसलिए फिर अब शुक्र अल्लाह का कि अब जोन सा है ना छुट्टी मुझे आज हो गई है, मिल गई है छुट्टी। अब हम घर जाएंगे। और फजर क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई है घर में, उसको भी फ़ीवर हो गया है। तो इनके पापा कह रहे थे कि मैं आ जाता हूँ अब, तो तुम जो है ना इस फजर को भी दाखिल करवा दो, उसका बुखार बहुत तेज़ हो चुका है। तो मैंने कहा मैं नहीं ऐसा कर सकती, मैं तो फूड पहले ही यहाँ से जान छुड़ा रही हूँ। बच्चा जो है वो तंग करता है, ड्रिप उसको लगी हुई है, वो कहता है मैंने नीचे बैठना है, कभी कहता है मुझे खड़ा रखो, खड़ा रखती हूँ तो कहता है मैंने बैठना है। इतना मुश्किल हुआ है उसकी ड्रिप के साथ उसको मैनेज करना। 1 मिनट के लिए मैं वॉशरूम में जाती हूँ तो मेरा ध्यान बाहर की तरफ होता है, कहीं अपनी ड्रिप ना उखाड़ ले। तो मैंने कहा आप जो सा बच्चा ज़्यादा तंग करता है, आप चाहते हो कि ये भी इधर आकर दाखिल हो जाए, अस्तगफुरुल्लाह करें। बुखार के लिए इन्होंने जो मेरे साथ यहाँ पे किया है ना वही इन्होंने करना है। तो मैं इस तजर्बे से
میں نے یہ سیکھا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ فجر کو داخل کروانے کی، تو ہم لوگ جو ہے نا گھر میں اس کو میڈیسن دے لیں گے، تو میں گھر آ جاتی ہوں، کوئی بات نہیں۔ تو ویسے میں اپنی مرضی سے تو گھر جا نہیں سکتی تھی، انہوں نے مجھے چھٹی دے دی، اب میں جا رہی ہوں، اور میں یہاں پہ اپنا پیکنگ وغیرہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی تاکہ ہسبینڈ آئے اور لینے کے لیے، تو پھر میں جاؤں۔ تو میں نے کال کر دی ہسبینڈ کو، تو اب وہ آنے ہی والے ہیں، اور میں اس لیے ویٹ کر رہی تھی کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ سامان پیک رکھنا، جب میں آؤں گا تو فوراً سے تمہیں کال کروں گا، تم آ جانا، کیونکہ وہ اوپر نہیں آ رہے، کورونا ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، پھر 15 منٹ ویٹ کرنا پڑتا ہے، تو پھر آنا پڑتا ہے اوپر۔ تو میں نے پیکنگ بکنگ کر لی ہے، بس میں نے بیگ میں نے ایک میرا بیگ ہے ہینڈ بیگ، اور ایک میں نے دوسرا بیگ تیار کر لیا ہے جو پلاسٹک بیگ ہوتا ہے، اور میں نے عیسیٰ کو اٹھانا ہے، چلے جانا ہے۔ میرے پاس عیسیٰ کے لیے کیچ بیگ نہیں تھا، میں اس کو ایسے ہی اٹھا کے لے کے جاؤں گی، اور میں نے بسترے وغیرہ بھی جو ان سے اتنا ایسے طے لگا کے رکھ دیے تھے، اور کھلونے وغیرہ بھی سارے میں نے ٹیبل پہ رکھ دیے تھے تاکہ جب ہسبینڈ کا فون آئے نا تو میں فوراً سے اپنا بیگ لوں اور نکل جاؤں۔ اور اس سے پہلے جی ڈاکٹر آ گئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ جانے سے پہلے چیک اپ کروانا ہے فجر کا، سوری عیسیٰ کا، تو وہ اس کے لیے وزن وغیرہ کر رہی تھی، اس کا وزن جو آنے سے پہلے تھا اس کو دیکھا اس نے، اور اب وزن ہوا ہے وہ دیکھا ہے، تو عیسیٰ کا وزن وغیرہ کیا، اس کو چیک وغیرہ کیا سارا، اور مجھے پیپر بنا کے دیے اور ہمیں چھٹی دے دی۔ تو بس اب ہم لوگ گھر جا رہے ہیں، تو گھر جا کے تو پھر میں نے سارا کچھ کلین اپ کرنا ہے، میں نے سوچ لیا تھا پہلے کہ انہوں نے کہا کہ بچے کو کوئی وائرس ہے جو بخار نہیں اترنے دے رہا، تو میں نے گھر میں ہی سوچ لیا تھا ہاسپٹل میں ہی کہ جب میں گھر جاؤں گی سارے گھر کو نا سینیٹائز کروں گی، سارے جو دروازے ہیں، جو بیڈ شیٹ ہیں، وہ ساری پردے وغیرہ سارا کچھ دھو دوں گی، اور سارے فرش کو بھی سینیٹائز کروں گی، سارے دروازوں کے جو ہینڈ ہوتے ہیں نا جن سے پکڑ کے دروازے کھلتے ہیں ان کو بھی کروں گی، اور سارے جو ان سے کچن کے الماریوں کے جہاں جہاں پہ ہینڈ لگتے ہیں نا ہمارے زیادہ یوز ہوتے ہیں ان سب جگہوں پہ میں سینیٹائز کروں گی، اور پھر نا مجھے یہ تسلی ہو جائے گی کہ نا گھر میں اب کوئی وائرس نہیں رہا۔ پھر بھی انسان گھر سے باہر جاتا ہے، کوڑا پھینکنے جاتا ہے، یار وائرس کیا ہوتا ہے؟ بچے کو وائرس نہیں ہوا، بچے کو تو بخار تھا، انہوں نے وائرس بنا دیا تھا، بس بخار نے اپنی رننگ پوری کرنی تھی سر جی، بات صرف اتنی تھی۔ بچے کو وائرس ہو گیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اس کے کان ریڈ ہیں تو اس کی آنکھیں ریڈ ہیں، اس کا منہ سارا ریڈ ہو جاتا ہے بخار کی وجہ سے، تو اس کو کوئی وائرس ہو گیا ہے، میں آپ کو پکا نہیں بتا سکتی، اس کو داخل کرنا پڑے گا۔ یار میرے پاس 2 بچے ہیں، ایک گھر میں رہے گا، اس کو میرے بغیر بخار ہو گیا ہے کہ مما پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے۔ تو خیر اب ہم گھر میں آ گئے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ایریا ہے جہاں پہ میں رہتی ہوں، تو ساری اوپر نیچے کمرے جو سی بلڈنگ بنی ہوئی ہے ساری ایک بڑی سی، اوپر نیچے سب لوگ جرمن کے رہتے ہیں، یہاں پہ صرف میں ہی ہوں جو ادھر صرف میں ہی ہوں جو آؤٹ آف کنٹری ہوں یہاں پہ، باقی گریما میں بہت سے لوگ ہیں جو مطلب میرے جیسے رہتے ہیں، جیسے کہ میں ادھر آئی ہوئی ہوں وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو خیر اب میں گھر پہنچ گئی ہوں، اللہ کا شکر ہے، لاکھ کروڑ دفعہ، ہاسپٹل تو ہاسپٹل ہی ہوتا ہے چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اچھی ویڈیو میں، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔